हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मु सुशांत आपण माननकु पुणी थरे स्वागत करूछि आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो देखो पिला माने तमरो प्री बोर्ड परीक्षा 6 तारिख रु विभिन्न स्कूल रे आरंभ हेबो 10म श्रेणी रो। तो सेति पई आमे जहा कि गुड पूर्व वर्षर प्रश्न प्री बोर्ड रे आसीतिला ताहा आमे डिस्कशन करबा एमआईएल रो। तो चारो डेर नगर वीडियो को स्टार्ट करबा ता पूर्व जदि चैनल रे नुआ छ पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक करी रखिबो जहा फल रे जे कोनोसी मध्ये नुआ वीडियो हम चैनल रे अपलोड हेबो सर्वप्रथम तम तार वीडियो नोटिफिकेशन टे पाई परिबो। तो प्रथम ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहिछि किछि प्रश्न उत्तर हम एटरे देखि नेबा। देखो प्रथम प्रश्न कोन आसीतिला गत वर्ष जोटा रेवेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत केउ नाटक रे अभिनय करिथिले। तो पिला माने रेवेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत कांची कावेरी नाटक रे अभिनय करिथिले बुझिहेला। तापर 2 नंबर देखो पल्ली कर्म योजनार कोनोसी स्थान रे अंशग्रहण पई प्राबंधिक केउ शक्तिर अभाव रहिछि। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो नैतिक शक्तिर। 3 नंबर गोविंदा भाई लेखकों को कुटीर रे बसाई कोन व्याख्या करुथिला। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो मनोबोध चौतीसा बुझिहेला। 4 नंबर जेते बेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेते बेले कोन हेबो ना सेते बेले हमर मैत्री रो ध्वजा उड़िबो। 5 नंबर तापर पिला माने केउ विज्ञान मूल रे आंभ मानकर गणित शास्त्र निहित। तो पिला माने एटा कोन हेबो जड़ विज्ञान एटा हेबो कोन जड़ विज्ञान। 6 नंबर मातृभाषा और लोक शिक्षा प्रबंधटी केउ बहिरु संग्रहित एटा हेबो ओडिया केबे प्रबंधटी रु संग्रहित। 7 नंबर आम राज्य को और तार भाषा साहित्य को विशेष प्रगतिशील करने को कौन दरकार ना ताको कौन दरकार पिला माने निरलस निरवच्छिन्न साधना बुझिहेला। 8 नंबर देखिबा पिला माने नरेंद्र विवेकानंद को जन्म देबा पई केउ स्थान होइथिला एंतुड़ीसाल। तो पिला माने एटा कोडा हेबो एटा हेबो दक्षिणेश्वर एटा हेबो कोन दक्षिणेश्वर। 9 नंबर ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग उपन्यास पद्ममाली रो रचयिता किए पिला माने किए एटा ना उमेश चंद्र सरकार। तापर आसीबा 10 नंबर को विवेकानंद को भारत परिभ्रमण यात्रा केउ ठारु आरंभ होइतिला ना एटा हेबो बराह नगर रु। 11 नंबर पिला माने केउ मानक रक्त रे उत्कल जननी शरीर अनुरंजित एटा कोन हेबो पिला माने शत्रु मानकर जो रक्त रे उत्कल जननी शरीर अनुरंजित। 12 नंबर भीमंक सिंहनाद रड़ी महाभारत ग्रंथर केउ पर्वर अंश। तो पिला माने एटा केउ पर्वर अंश एटा हला तमर गदा पर्वर अंश। 13 नंबर काहाकू प्रसन्न करबा पई रामचंद्र बिना सनरे कुश शयन करिथिले। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो वरुण जे कि समुद्रर देवता बोली कुआ जाय हला। दुखी मनरे काहार उत्थान पतन घटी थाए। तो दुखी मनरे काहार उत्थान पतन घटी थाए पिला माने एटा हेबो आशार बुझिहेला। 15 नंबर उषा निर्देश रे किए बीणा बजाउथिले। तो एटा हेबो भ्रमर ऑप्शन बी। हां 16 नंबर उषा को प्रशंसा करी सती सीता केउ वाक्यटी कहिसंती केउ वाक्यटी कहिसंती। तो पिला माने एटा कोन हेबो रे आंसर तुमे विकच राजीव दृश्या बुझिहेला एटा कहिसंती। 17 नंबर काहार शंख ध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो। तो पिला माने एटा हेबो महा मानवर शंख ध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो बुझिहेला। तापर आसीबा 18 नंबर को मानव मथारु कोन पोछि देबा को आह्वान देइछंती। तो एटा हेबो संचित अपमान। 19 नंबर आम मन सुख लागी हस कथा केउ ठारे भरी रहिछि। तो पिला माने एटा केउ ठारे भरी रहिछि नई समुद्र रे बुझिहेला। 20 नंबर तापरे जगत कल्याण पई कवि माटी मार केउ गुण को मागिछंती। तो पिला माने केउ गुण को मागिछंती एटा क्षमा दया धैर्य ना महानता। तो एटा हेबो पिला माने धैर्य ऑप्शन सी। 21 नंबर काठुरिया केउथिरे कुराढीर मुन बजाउथिला। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो तमरो जोटा ऑप्शन बी ढीमा पत्थर रे बुझिहेला। 22 नंबर काठुरिया हाथ को दिखंड
ଦି ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଗାଳ୍ପିକ ତାକୁ କେତେ ଫେରାଇବାକୁ କହିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଚାରଣା, ସରି ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ହଁ ଚାରଣା। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର। ଗାଳ୍ପିକା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନୁଦିତ କୃତି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ପିଲାମାନେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ବୁଝିହେଲା? 24 ନମ୍ବର। ହରିଗୁଡିଆ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ହରିଗୁଡିଆ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। 25 ନମ୍ବର। ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ କିଏ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲା? ତ ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲା। 26 ନମ୍ବର। ଭାରି କ୍ଷଣ ରାଗି ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା 27 ନମ୍ବରକୁ। କିଏ ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟିଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ପୁରବୀ, ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିହେଲା? 28 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ହେବ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପରିଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 29 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଆମର କ'ଣ ତୋଳା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? 30 ନମ୍ବର। ଧରମା କ'ଣ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲା? ନା ବାଡ଼ିର କୋଲି, ଅପସନ୍ ସି। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଉଭୟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଓନ୍ଲି 300 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବୁନି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ତମର ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି 300 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତମମାନେ ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 6372065927, ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତମମାନେ ଓନ୍ଲି 300 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି এই ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏହାର ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦରକାର, ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟ 2 ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।